অজনী সমুতলো মা কান্তি হে মা আদ্যা শক্তি তু অভয়া অন্ধার রাতি অর্ণর গর্ভ তো কর্ম হেলু অসুর অহংকার দুহি ভাঙিলু আদ্যা শক্তি বলাইলু মধ্য মন্ডলে মাগো আদ্যা শক্তি বলাইলু शुभ फुटी बोली तपू कहिला हाँ हाँ शुभ
ଚରଣରେ ଗୁହାରି पुराण खंडे बोली केवे मु देखी नाही ए गारू सुनी से गारे कहि एठु शिखी से इठारे कहि जानो एही अंते मोहर देय पुराण वाक्य देवी कंठे बसी जाहा कहंती वाक्य देवी कंठे बसी जाहा कहंती आपण को आगरे ताहा सुनाउची आज्ञा शुभ खुशी बोली कहि पाई हेला समुद्र मंथन कथा सुरहि होला देवासुर समुद्र देवंथिया रे मंदरगिरी की खुआ कले से काड़े मंदरगिरी की खुआ कले से काड़े ब्रह्मार दंड कुआणी दंड करिले ब्रह्मार दंड कुआणी जे खुआ बाड़ी करि मंथिले सागर देवता पुणी आज्ञा वासुकी राजा कुदे दौड़ी करिले सातुकी नाग कुदे दौड़ी करिले दुई पटे देवता सुरता को झिकिले मामो काहे तुम उजहालिया एक कथा तू बाबू मुंड हे दले झुलेया एक कथा कहिले त मन पाई बनाई आउ कति जे टिका दिले दियो बताए अति एक कथा रे बाबू तो नय मन ब्रह्मा कर दंड कथा नुहे निदान ब्रह्मा कर दंड खुंप खुंटी होईची एही कथा गोटिए मु सुनी नथि सेही कथा रे बाबू रे नवळे मन अति सेही कथा रे बाबू रे नवळे मन लौड़ी बाड़ी को पोरे री छिपुण तुम गोपाल रे लौड़ी बाड़ी धरी आज्ञा खुआ दंड कुसे धरू छती देवी खुआ बाड़ी कथा थारे पतरी नाती खुआ बाड़ी कथा थारे नाती आउ को कथा टिका तोरे को बुझाई खुआ बाड़ी कथा रे कर मन नाही आउ को पुराण से ध्यान दियो तही ଆଉ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେତେ କେତେ ପୁରାଣ ଦେ ଅଛି ଦି ଭାଇ आवते रामायण पुराण को कर लचन कहिदेले बाबू मते की जान पुराण नाम गोटे कहि रामायण पुए बे पलाओ ରାମାୟଣ ବିଷୟକୁ ଦେବେ ଦିଦି କୋଉ ସ୍ଥାନେ ଅଛି କେ ମତେ ମୁଁ ଖୋଜିବି ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଦେବି ଏଇଠାରେ ନାଟକଟି ସବୁ ଧରିବି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ନାଟକ ସରିଯିବ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ନାଟକ ସରିଯିବ ଏଠାରୁ ଆଜ ଚାଲିଛି କୋଟି ସର୍ବ ରାମାୟଣ କଥା ଦେବେ ଅଛ ବଚାଇ ରାମାୟଣ କଥା ଦେବେ ଅଛ ବଚାଇ ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଆସିଲା ପୁଣି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ନାକ କାନ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣ ଛେଦି ଦେଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ତହୁଁ ସୁଦନ रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करथिले गणेश को चापिथिले ଗଣେଶ ତ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ତମେ କହିଲା ସେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ଇଏ ଗଣେଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ସ୍ଥାପିଥିଲେ ସେଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠୁ ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି हला 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 ଶୁଣ हला ଆପଣ କହିଲେ ଶୁଭ କୁଟିଟା କିଏ ଗଣେଶକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପତା ଯାଉଛି ଗଣେଶକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଫଳକୁ ଉପରେ ରଖିକି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଠୁ ପୂଜା ଯାଉଛି ଉପରେ ରଖିକିରି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇଟା ପତା ଯାଉଛି हला आज्ञाଙ୍କର କଥା हला तम କଥା हला